Ako'y challenge. Oh. Kung makaingon kag 19, Oh. libre akong Starbucks. Makaingon ko 19 nga. 19 na word. Libre akong Starbucks. Sige. Sure? Sure ka? Libre akong Starbucks. Oh. Libre akong Uber Eats ron kahit dili Starbucks. Oh, sige. Sure ka? Alam mo, kalbuan mo ko. Sure? Sige. Sige, nag-start 1,000 lang ha. 1,000. Karon mismo mo order tag overheat ha. Okay. Okay. 10 plus 10. Ni, tikasan mo ka magpa-plus-plus mo 20? Minus 2. Wala. Wala. Ano? Kasi mag-ano? 18? Hindi ko katalog ma. Wait, great ni mo. 18 plus 18. Tikasan kay ka. Ay, Ano naman? di ko kabalo mag-matri. Ayaw ko ba mata? Di ko kabalo mag-compute. How di mo ka na? Hinay lagi gugma. Plus plus minus lang man. Hinay ganito. Mura man din siya. Piste. 80 plus 18, di ko kabalo. Oh, kabalo baka. 50 plus 50. Iingon na naman ay katingog. Hindi ka siya sa answer. Mura mag. Taro nga ba? Sige, 50 plus 50 plus 20. 50 plus 50 plus 50. 150, 120. Okay. Kine. 60 plus 20. Hindi ay. Di ko kabalo magma. 60 plus 20? Pila man. Sa mukha eh. Di ko kabalo, promise. KJ may siya eh. Makalib... Ha? 60 plus 20? Minus 20? 60 plus 20. 80 de siya? 80. Kuan. Kuan. Kani. 3 plus 2. 5 plus 10. 15 plus 3. Eto. O, diba? Sa'yo lang? Chigaw yo! Di ko kabalo! Wala mo na magtala? Kani, 20 plus 30. 50. 50 minus 20. 30. 30 plus 30. 60. 60 plus 10. 70. 70 plus 20. 90. Ha? Pilde. 90? Oh. Ano ka 19? Libre ako! Libre ako ah.